جزئی جدا ناپذیری زندگی انسان است. امام علی رحمان کتاب کلید دانش و واسطه اساسی سوادناکشوی است. امام علی رحمان ملت ما از قدیم کتابدار و کتابخوان بود و این عنعنه را باید حفظ کرده ادامه بدهیم. امام علی رحمان کتاب چشمه خوشنشاننده دانش است. عصرها و هزار ساله ها بگذشته و آدمان هنوز با آن چشم نیاز دارند. کتاب را دوست دار، آدمان تو را هم دوست خواهند داشت. مرادری سالی کتاب استاد است که از خواننده هیچ چیز را پنهان نمی کند. عبرانی کتاب مرکبترین و بزرگترین معجزه از معجزه های آفریده انسان می باشد. مکسیم گورکی کتاب وصیت نامه روحی یک نسل به نسل دیگر و برنامه حیاتی آینده می باشد. الکساندر گرتسن کتاب هم مثل کودک است در بطن مادر که با خون دل ایجادگر خود تولید می‌یابد. لیختنشتین انیس فروغ صبح دانایی کتاب است. بود به مزدومینه دوستاده زیدانش بخشد تردم کشاده. عبدالرحمن جامی خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست. در غم کده زمان غمخوار نیست. هر لحظه از بگرشه تنهایی صد راحتی است و هرگز آزار نیست. دانش و این نور دیده ماست. هر کی را این نیست چون کور است. هر کی به این ناتوان و ضعیف، هر کی با این قادر و زر است. میر سعید میرشکر دانشم در دل چراغی روشن است و از همه بدبرتنی تو یافشن است. ابو عبدالله کتاب آموزگاری روزگار است. رفیقی مهربان و غمگسار است. هر آن کی با کتاب اندر سخن شد، سخن پرورده هر انجمن شد. محترم حاتم علم سید آمد و کتابت قید به که در قید بسته باشد سید. کمال‌الدین بینایی با گوش و زبان چه خوش بود فهمی کتاب. زین خاموشی گویا که کتاب است و کتاب. عبدالرحمن جامی کتاب مونس و غمگسار وقت است. اوست که حزن و اندوه را بر سرود و شادمانی تبدیل می دهد. بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری بی زحمت و آزاد کتاب است. کتاب کتاب نگاه چشمشان در میگیره. ها و جنابان، برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی کتاب را برای همگان تبریک و تهنیت میگوییم. واقعا هم امروز و استقبال 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان تاجیکستان با تشبث و پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث و پیشنهادهای سرور دولتمان جناب عالی امام علی رحمان سلسله بزرگ تدبیرهای فرهنگی عملی کرده می شوند که یکی از آنها تشکیل نمایشگاه بینالمللی کتاب است. من همه اشتراک کنندگان این نمایشگاه بینالمللی کتاب را صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم و اطمینان کامل داریم که برگزاری این نمایشگاه برای رشد کتابخوانی در جمهوری تاجیکستان، رشد کتابداری در جمهوری تاجیکستان، توجه مردم به کتاب سازگار خواهد شد. مسلم است که کتاب همچون سرچشمه معنویات از نخستین لحظه های
таълиф ва ворид шудан ба нашриёт ва то ба дасти хонанда расидан. зинаҳои мухталифи заҳмати мушкили пур эҳсоси муаллифон, муҳаррирон, тарроҳон, чопгарон, фурӯшандагонро мегузарад. таҳия кардани ин зинаҳо албатта бояд ҳамеша дар заминаи меъёру муқаррароти қонунҳои амалкунанда сурат гирифта, фикру андеша, мақсаду маром, фаъолияти кору эҷоди офарандагони ин неъмати бебаҳои ҳастӣ дар пораи сиёсати давлатдорӣ ба манфиатҳои халқу ҷомеа равона карда шавад. қабл аз ҳама муаллифону ноширон ҷиҳати татбиқи муваффақонаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи табу нашр ва дигар қонунгузориҳои марбут ба соҳа вазифаи уҳдадориҳоеро ба дӯст доранд, ки бояд ҳар лаҳзаву ҳар соат ба қадри заҳмати душвори худ бирасанд ва баҳову манзалати ширинтарин самараи ин заҳмат китобро самараи ҳамчун ташаккулдиҳандаи афкори ҷомеа арҷобӣ карда тавонанд. ин нуқтаро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби безаволи худ Тоҷикон дар оинаи таърих хеле возеҳу равшан ифода намудаанд. аҳли башар дар тӯли таърихи зиндагии худ барои ноил шудан ба як рӯзгори бехушунат, осуда ва ори аз ҷангу ихтилофҳо он қадар китобҳои зиёд ва осори барномавии зист эҷод кардааст, ки агар онҳоро рӯи ҳам гузорем, шояд сутуни осмон шавад. мавриди зикр аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳди кӯмаку дастгирии кормандони соҳаи табу нашри кишвар таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимӣ зоҳир менамояд дар заминаи талаботи рӯзафзони мардум ба ғизои маънавӣ ва фароҳам омадани шароиту имкониятҳои мусоиди эҷодиву истеҳсоли ҳамасола теъдоди нашри китобҳои тозанашр рӯ ва афзоиш меоварад. мисоли равшан он аст, ки дар баробари мусоидат намудан ва татбиқи барномаҳои рушди полиграфӣ ҳар сол аз ҳисоби фонди захиравии сарвари давлат барои чопи китобҳои муассисаи нашравии адиб маблағҳои зиёд ҷудо карда мешавад. таи солҳои охир тавассути муассисаҳои нашравии вазорати фарҳанг теъдоди зиёди асарҳои безаволи классикони адабиёти тоҷику форс аз қабили шоҳномаи фирдавсӣ, мунтахаби ғазалиёти камолиддини хуҷандӣ, бӯстону гулистони саъдии шерозӣ, ашъори мунтахаби абу абдулло буда, ки пандномаи анушервон, баҳористони абдураҳмони ҷомӣ, футуватнома, панднома, ҳикоят аз маштиниҳои фаридуддани аттор ва дигар китобҳо ба таб расиданд, ки бемуболиға нашри чунин силсила китобҳо дар замони гузашта андар кам буд. дар фарҷом дӯстони гиромӣ дар кори намоишгоҳ комёбиҳо орзу намуда эътимод бар он дорем, ки рӯзҳои вохӯрии ноширони мамлакат ва меҳмонони арҷманд самараҳои нек ба бор меоваранд. дар рушду такомули соҳаи табу нашр ва ғанӣ гардондани хазинаи китобхонаҳои кишвар такони тоза мебахшанд. ман аз фурсат истифода бурда аз номи ҳамаи дӯстдорони китоб Тоҷикистон ва ҳамаи меҳмонони азизи ин намоишгоҳ, хусусан ба сафирони давлатҳое, ки дар ташаккули ёки дар таҳияи ин намоишгоҳ саҳми худро гузоштанд, изҳори ташаккури самимӣ менамоям. хуш омадед ба китобхона ва барои ҳамаи шумо ин намоишгоҳ муборак бошад. саломат бошед.